بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. During Maktab Taqwatul Islam kami pun kelas darjah awal yang atasi id o munaqid Syaban Rasulullah Hazrat Imam Hussein yaqus kesbid Syaban bjila Hazrat Abbas yaqus kesbid Syaban غلا Hazrat Imam Zain al-Abidin yaqus kesbid jo Syaban jo غلا Hazrat Imam Muhammad Mahadina Hazrat Sayyid Muhammad Muhammad yaqus kesbid jo بتصحون اليوم بريو بريو يجو अच्छा तो इतनी कशा इतनी माफी पिनो बस इमाम हुसैन भी आपने असले जो इतना लंबा से स्टाबेस दो ना हमारा हवा कैसा दो है जो माये शाबानी ज़हूर सोफ़ो ओ हसनी बने अली मेना रसूले चश्मा बुज़रफ़ो हसनी बने अली मेना हतन शास हज़रत जिब्रील मुबारक सलाम कुरे रसूले चश्मा बुज़रफ़ो हसनी बने अली मेना किते थंसा हज़रत फितरूस हसनी से أمين شوق بهل بيصفا حسني بني علي منا حسن مني أنا منه أكسل بيوسد حديث في غيجي ما كل الشاخفة وسني ابني علي منا محبة يوم رسول علي فاقي بصني رسول ألف يا طيب صنيكا بهشتنا أكو سري شوقا وسني بني علمنا كلا دكلا أحلى نور بخشاكون حسني سخط مدام الله مدى صوت يوم جوغي مولا حسني علمنا مدى صوت يوم جوغي مولا حسني بني علي منا انتم عين هلا مولا قبل صونا شفاعة بيوس شفيت وقعتم جكوبا وسني بني علي منا شفيتنا وقعتم جكوبا وسني بني علي
में ना ला